Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi vam želim pričati nešto nevjerojatno bitno za vaše zdravlje i govorit ću vam praktično o najjačem prirodnom antibiotiku. Ajde, molim vas, i naravno do kraja emisije ću vam reći još nekoliko izvanrednih prirodnih antibiotika koji značajno mogu poboljšati vaše zdravlje, a specijalno govorimo iz ove perspektive uništavanja onih bakterija ili bakterijskih infekcija u našem organizmu. Što se događa kada vi, recimo, imate upaljeno bolo grlo, upalu sinusa, upalu mokraćnog mjehura? Ajde, komentirajte ovdje dole ispod video zapisa kada odete vi kod vašeg liječnika, što će se u najvećem broju slučajeva događati. Biće ono što je praktično sigurno, vi ćete dobiti nešto što se naziva antibiotik. I mi kada govorimo o antibiotiku, dakle govorimo o jednom lijeku koji uništava bakterije u našem organizmu. Međutim, vi kada uzimate antibiotik, vi ne uništavate samo one loše bakterije u organizmu, nego isto tako uništavate sve one dobre bakterije koje nevjerojatno imaju utjecaj na naše zdravlje. I vjerujte mi na riječ, vi kada imate upalu grla, sinusa, prehlade, viroze, gripe, vama u najvećem broju slučajeva uopće ne treba antibiotika, vi ga redovito konzumirate. I to je jedan od najvećih problema današnjeg svijeta, jer u najvećem broju slučajeva vi imate vrste virusnih infekcija, dakle gornjih i donjih dišnih puteva, kako god u organizmu, i vi pijete antibiotike koji ništa ne utječu na viruse. Ako me shvaćate, dakle antibiotici djeluju protiv bakterije, ne protiv virusa, a vi pijete, i vama ako nije 100% potvrđena bakterijska infekcija, i ako recimo tjedan dana imate problem, imate recimo visoku temperaturu i vaši simptomi se ne smanjuju, onda možemo razmišljati o korištenju antibiotika. Međutim, realno do 7 dana, najčešće puno prije, vi ćete uz prirodne antibiotike i promjenu načina života lijepo i jednostavno uništiti nekakvu virusnu infekciju. Osim ako imate potvrđenu bakterijsku infekciju, rekao sam, ukoliko traje dulje od tjedan dana, imate povišenu visoku temperaturu dulje od tjedan dana, onda najčešće će biti potreba za antibioticima. Međutim, to se događa u manjem broju slučajeva. U većem broju slučajeva vi ćete mi koristiti prirodne antibiotike. Njih ima nevjerojatno puno, možete kupovati u raznim formama, možda ih imate kod kuće, najvjerojatnije ih imate, i date šansu organizmu da se izbori protiv toga tipa. Jer u čemu je još jedan problem? Veliki broj vas ne zna. Vi kada redovito koristite antibiotike, u sve one negativne nuspojave vi značajno narušavate vaš imunitet. Jer sam rekao puno puta, dobre bakterije zajedno sa ostalim vrstama mikroorganizmama dobroga tipa pojačavaju naš imunitet. I vi kada imunitet uništite, vi imate puno bolju perspektivu da vi one loše bakterije koje su možda u vašem organizmu rastu do onih sojeva koji kasnije postanu super sojevi, koji se izuzetno kasnije teško čak liječe i zapravo samim antibioticima, i to je najveća opasnost korištenja antibiotika, dakle rast izuzetno loših sojeva bakterija, što naravno ne želimo, i to onda izbjegavamo, a ako ne moramo, ne koristimo ih. Jedan od najboljih prirodnih antibiotika je nešto što se naziva Golden Seal. I kada govorimo o samome Golden Sealu, govorimo o jednoj prirodnoj supstanci koja se još naziva na hrvatskoj vezi kanadska žutika. Jedna od najkorisnijih i najljekovitijih biljaka na sjevernoameričkom kontinentu, koja raste na jugoistoku Kanade i istočnim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država. Golden Seal Dihydrastis canadensis također je poznat kao narančasti korijen, žuti korijen ili žuti pukon, višegodišnja je biljka koja pripada obitelji ljutika. I što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, ona primarno, rekli smo, raste u Sjedinjenim Američkim Državama i samoj Kanadi, i ona je stotinama godina unatrag poznata kao nevjerojatna biljka koja ima iznimna potentna antibakterijska svojstva bez jedne nuspojave. Međutim, sam Golden Seal ima nevjerojatni zdravstveni blagodati drugoga tipa. Vi kada koristite ovakvu vrstu Golden Seala, on značajno djeluje protiv infekcija kao što su prehlade i gripe. Iznimno je djelotvoran u izbacivanju sluzi u organizmu koje se nalaze u dišnim, probavnim, kožnim i reproduktivnim sustavima. Vrlo je korisna biljka koja se koristi kao pomoć kod infekcije poput konjuktivitisa, upale usne šupljine i desni, vaginalnih infekcija, za problema sa kožom kao što su ekcemi, dermatitisi i same psorijaze. Nevjerojatno zdravstvena biljka. Značajno pomaže kod funkcioniranja, zapravo kod probavnih tegoba, škaravica, gastritis, napuhanost, nadutost i slične probavne tegobe, vi možete rješavati sa Golden Sealom.
On je izvanredno bitna biljka za pojačavanje našega imuniteta i ima nevjerojatnu potentnu mogućnost pojačavanja funkcioniranja naše jetre, što je super perspektiva. I mi kada govorimo o samoj vrsti ove biljke, izvanredno je dobra u čak djelovanju protiv raka. Berberin, alkaloidi koji se nalaze u Golden Sealu u in vitro studijima imaju pokazatelje za snažnu aktivnost ubijanja stanica raka. Istraživanja pokazuju da čak na maligne stanice tumora mozga, gdje su testirali na štakorima u kojima se berberin koristi u dozi 150 mikrograma na mililitar, ima prosječnu stopu ubijanja stanica raka do 91%. Isto tako, nevjerojatno je dobra biljka za štitenje, ajmo tako reći, oralnog zdravlja. Isto tako je izvanredna biljka za funkcioniranje naših očiju, potencira čak nastanak onih očnih oboljenja i jedan od onih biljaka koji nevjerojatno blagotvorno djeluje na funkcioniranje srca i krvnih žila. Sprečavanje srčanog udara, moždanog udara, možete raditi sa Golden Sealom. Vi kada koristite ovu vrstu biljake, možemo reći da je ona dobila po ime po zlatno-žutim pečatima koji se formiraju na dnu stabljike kada je slomljena. Sami pečati nalikuju zlatnome vosku i otuda ime od same ove vrste biljke. Vi ovu vrstu biljke isto tako možete koristiti kao kontroliranje šećera u krvi i prevenciju dijabetesa, što je super perspektiva. Ja vjerujem da ovaj Golden Seal ima još nevjerojatni broj zdravstvenih blagodati, a ovo su jedni od najbitnijih, a što je nama za današnju emisiju ključno, antibiotsko ili bakterijsko djelovanje. Dakle, kao prirodni antibiotik, će vama značajno pomoći kod ovih infekcija gornjih dišnih puteva, prehlade, viroze, gripe, upale sinusa i sl. Vi možete koristiti ovu vrstu biljke. Međutim, reću vam jednu famoznu tajnu što i istraživanja značajno pokazuju. Vi kada koristite ovu vrstu biljke u kombinaciji sa nešto što se naziva Echinacea, sad mi ovo jako dobro zapamtite. Golden Seal ili Echinacea to vam je kao nevjerojatan partneri u nevjerojatnom pojačavanju vašega zdravlja. Dakle, vi ukoliko imate ovakve vrste tegoba ili ste predispozicirani da dobijete, rekli smo, prehlade, viroze, gripe, šta god da vas muči toga tipa, vi redovito možete koristiti preventivno ovu vrstu biljke. Dakle, Golden Seal kupite u formi tableta, tinktura, čajeva ili slično, isto tako možete koristiti Echinacea. I onda njih dvoje kad koristite, perfektna je perspektiva za vaše zdravlje. Koje su preporučene dnevne doze? Najčešće ako ga koristite u formi praha i tableta, negdje od 4 do 6 mg dnevno, a ako je koristite u formi tinkture, to će biti one male posudice, male staklenke sa koncentriranim Golden Sealom, unutra stavite recimo dnevno 40 kapi u omiljeni napitak, vodu, sok ili nešto toga tipa. I onda imate prirodno antibiotsko djelovanje, odnosno djelovanje protiv samih bakterija, bez jedne nuspojave i još poboljšavate vaše zdravlje na potpuno prirodan način. I još ću vam dati nekoliko izvanrednih, prirodnih antibiotika. Samo lijepo saslušajte. Kad god rekli smo imate bakterijsku infekciju, možete ovo izvanredno koristiti. Najbolji prirodni antibiotici su apsolutno korijen sladića, Echinacea, aloe vera, ekstra djevičansko kokosovo ulje, astragalus, češnjak, ulje čajevca, jabučni ocat, kajinski papar, kurkuma i džumbir, recimo celonski cimet, manuka med, sve odreda perfektni prirodni antibiotici, odnosno protiv bakterije na puno drugih perspektiva. Molim vas, vodite mi računa. Ukoliko želite sačuvati vaše zdravlje, ovo su svi preparati koje možete koristiti umjesto standardnih antibiotika, osim ako nije, rekli smo, alarmantna i kritična situacija i ukoliko specijalno imate virusne infekcije. I ovo možete koristiti preventivno i kada je situacija ozbiljnija, isto tako će se vaši simptomi na potpuno prirodan način riješiti bez jedne nuspojave. A svi moji dragi gledatelji, na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa i moj glavni razlog je bio zašto sam napravio Aura Centar YouTube kanal. Ne bi svima vama dao moje znanje koje ja kujem, ajmo reći, zadnjih 20 do 30 godina rada sa mojim pacijentima i izučavanjem svih onih opcija prirodnog liječenja i standardnih, medicinskih metoda koji nemaju niti jednu nuspojavu. I glavni razlog, rekao sam, ovog kanala je bilo da pomognem što je većem broju osoba u svijetu i mi sada imamo jednu nevjerojatnu mogućnost. I tu imam jednu veliku zamolbu za sve vas, jer ja mislim da veliki broj vas to zapravo ne zna ni ne shvaća. YouTube je praktično najjači medij na svijetu što postoji.
I mi kada radimo nešto ovako dobro kao što radimo na mome kanalu, mi možemo potencirati pomoć izuzetno velikom broju osoba u svijetu. Nažalost, u ovom stadiju kakvom jesmo, Aura Centar YouTube kanal praktično nitko ne poznaje u svijetu. Poznaje ga nekoliko stotina tisuća ljudi, možda koji milion osoba, a zamislite da imate na planeti Zemlji stotine miliona, da ne kažem i milijardi osoba kojima je potrebita zdravstvena pomoć, edukacija vezano uz liječenje, a to praktično nigdje ne mogu nabaviti. Dobiti i kolikom velikom broju osoba možemo u svijetu pomoći. A YouTube kao takav će samo preporučivati nekakve video zapise kao što recimo sa moga kanala, ako kanal kao takav ima puno više pretplatnika, ako ima puno više pregleda video zapisa i ako osobe puno više komentiraju video zapise ispod kanala. I to vam tako radi YouTube. I sve što vi trebate uz vašu pomoć ovdje dole ispod video zapisa, ukoliko ste još niste pretplatili na moj kanal, kliknite na onu malu ikonicu pretplati me ovdje dole ispod video zapisa, ona je potpuno besplatna, dakle ništa ne morate plaćati i vi na taj način ćete biti pretplatnik moga kanala. Postajemo dio jedne velike zajednice mojih dragih pretplatnika iz cijeloga svijeta i onda što nas više ima, onda će YouTube još više preporučavati ove video zapise. I onda mi možemo kao zajednica, mislim, napraviti jednu famoznu stvar. Imamo jednu veliku unikatnu mogućnost uz moje znanje, moj trud i uz pomoć vašu da podijelimo cijelom svijetu ove informacije. I vjerujte mi, to je jedna od onih glavnih namjena zašto mi radimo ovaj kanal. Ajde, molim vas da mi kao zajednica napravimo nešto famozno. Ajmo pretplatiti se, ajmo širiti video zapise, idemo pomoći što je većem mogućem broju osoba u cijelom svijetu. Hvala najljepše što me pratite, druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. I sve u mome životu što sam ja htio napraviti je bio pomoći svima vama kako da se na najbolje prirodne načine izliječite od vaših bolesti i oboljenja. I to je nešto što ja intenzivno izučavam zadnjih nekoliko desetljeća. Specijalno zadnjih 14 godina od kad radim u ordinaciji sa mojim pacijentima iz cijeloga svijeta. I svi vi, ukoliko imate bolesti srca i krvnih žila, imate problema sa visokim krvnim tlakom, sa nastankom možda krvnih ugrušaka, imate li problema sa mozgom, potencijalan razvoj demencije, probleme sa pamćenjem, probleme sa koncentracijom, ukoliko imate bolesti bubrega, bolesti pluća, bolesti jetre, ukoliko ste jedna od onih osoba koji ima problema sa probavnim sustavom, pa imate nešto što se naziva gastritis, GERD, Kronova bolest, ulcerosni kolitis, zatvor, bolesti infekcije mokraćnog sustava, imate možda problema sa prostatom, problema sa nečim što se naziva višak mokraćne kiseline, imate bolest koja se naziva giht ili bubrežni kamenci. Ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima problema sa očnim bolestima kao što su makularna degeneracija, katarakta, glaukom ili suhe oči, bolesti štitnjače, nadbubežne žlijezde, hormonalne tegobe, kožne bolesti, ili ste jednostavno jedna od onih osoba koji se bavi sa sportom profesionalno i rekreativno i želite vaše performanse ili vaše tijelo dovesti na najbolju perspektivu vezano za izgradnju mišićne mase i izdržljivosti. Ili želite jednostavno imati najbolje prirodne opcije prehrane i liječenja i želite možda izgubiti kilograme na najbolji i najprirodniji mogući način. U svemu tome i puno toga ostaloga ja vam izuzetno mogu pomoći u mojoj ordinaciji. I ukoliko želite moje savjete i moje osobne programe prirodnog liječenja svih vaših tegoba, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ili kontaktirajte moju ordinaciju Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate nazvati ordinaciju, dogovoriti termine i ja ću se drage volje potruditi svima vama dati najbitnije i najbolje opcije i prirodne programe liječenja. Mi to možemo napraviti na hrvatskom jeziku, ali isto tako na njemačkom ili engleskom jeziku. Dođite u ordinaciju i ja ću drage volje pomoći svima vama kako prirodno i sigurno izliječiti sve vaše bolesti i oboljenja.